Hello guys, dito naman tayo sa tabing dagat sa Hibasaran guys. Nakita tayo dito maraming kumpulan na lato. Ayan guys, oh. Ito pa guys. Guys, oh. Sumuko siya, no? Kinain niya, no? Siya guys, kahit ng butas yun, alangan na. Napapatay na ang taktaki. Nakasaingitan guys, oh. Taktakin guys, nakasingit lang guys. May dinudukot yan dito, ayan na. Oops, diba kahuli tayo ng kaluskos. Ready pa guys, so may nakasingit pa. Taktakin ulit guys. May crabs legion, oh, kasi parang hindi naman kinakain yan guys. Yung malaking yun, oh. Pulang mata. Yun, oh, guys, may crabs pa kasi hindi natin kinakain yun. Yun na guys, tapos na tayo, uwi na tayo guys. Ito na yung ating mga nahuli guys. Nakakapagod guys manghabol nito. Uy, bilis. Iba nasa bato, iba naman nakalabas. Yan lang guys, meron naman tayong pang ulam, libre na naman. Yan guys, ating re-ready na ating lulutuin ang sahog. Ayan guys, nahiwa na natin itong kalabasa saka itong sitaw na ating mga panlahok dyan. Nakahid na rin natin ang nyog. Gagataan na lang natin to guys. Yan na guys, nagataan na natin. Sasara na natin itong sitaw para umambot na rin. Ayan guys, nahilagyan na natin yung sitaw. Ayan guys, kumukulo na. Nalagyan naman natin ang kalabasa. Ayan, nalagyan na natin guys. Nalagyan na natin. Nalagyan lang natin guys. Nalagyan na natin yung ating nahuling kaluskos. Yan na, nalagyan na natin guys. Tulutuin na natin yan. Lalagyan na natin ang liputok guys. Yan. Lagyan na rin natin ang lara. Ayan guys, konti na lang. Ayun na guys, luto na. Kain na na. Ay, puyat yata ay. Daw. One, kayo. Tumulong yan.